Pegando essas paradas não sei pra quê, que não dá pra melhorar nada. Aliás, dá pra fazer assim. Ok. 25 é o máximo. Calma. Eu não sei pra onde segue em frente. "18th of July. I awoke this morning at the sight of my father wringing his handkerchief tightly between his two hands. Wide-eyed and unblinking, he stared in Raleigh's direction. Raleigh had passed. Infection had set into his wounds days ago, and shortly after, fever took hold. Between fits of cold sweats, laboured groans of pain, and demented ramblings, Raleigh had somehow been able to insist on forging ahead. Father had tried to reason with him, telling him to turn back, to let us carry the torch, but Raleigh made it clear. Turning our backs on him would have been leaving him there to die. We forged ahead. We were as far away from civilization as we had ever been, and we foolishly continued to trudge forward. So long, old friend. Ponto de habilidade. O próximo a morrer vai ser o Parte, né? Que tá aí falando. O que tem aqui? Vai passar? Não dá. Mate esse folha animal para encontrar recursos e criar equipamentos e roupas. Que animal? Brilhinho. This camera belongs to the X700 line. Sam had one of those. I was so jealous. It's just the thing you'd want for an expedition to find a lost monument or civilization. This is proof that there were people coming here as recently as the 1980s. Even when modernity scoffs at them, some legends still manage to inspire people. The lens is cracked. Almost looks as though it was hit by a projectile of some type. O que é isso aqui? Eu voltei pra onde o avião caiu? Ah, capivara. Tá, eu achei que fosse um javalizaço. E o que é isso aqui? Ninho de águia. Atira em 4 ninhos. Ah, tô achando um ninho. Ah, não. Que isso, cara. Que vacilo. Deixa eu sentar aqui rapidão só pra salvar. Tá, tem desbloqueio viagem rápida. Aqui tinha uns lugares que não dava pra ir, né? Só que eu peguei. Tinha uns lugares que eu precisava de machado escalado. Mas cadê agora? Explorar para encontrar a entrada, tá. Cadê? Agora eu posso, né? Tumba de desafio. Susto. Que é isso? Isso é uma armadilha? Se eu entrar nisso aqui eu morro? Não vou nem tentar.
Ah, isso aqui. This might represent one of the lords of Shabalba. Como eu desço você daí? Não dá? Tá. Entendi. Não. Não dá pra eu ler. Vambora. Mergulhe. Ah, é no control. Ok. Those charged with crimes are brought here, and they battle under the watchful gaze of the gods, the only infallible judges. Those proven innocent may leave, but the guilty are killed and thrown to Shabalba. Amazing. Is this a Pocket-Talk court? Ok, Pocket-Talk. Tá, tô vendo que no jogo não vão avançar na história hoje, que eu vou ficar só fazendo um desafio. Então. É isso. Eu amarro isso aqui. E amarro você aqui. Não. Você amarrar, filho. Amarra. Lá no chão pra pegar. The rope snapped. Essa corda aqui arrebentou? Tá. Eu acho que eu tinha que deixar essa aqui embaixo, não é? Ou eu tô errado? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Pra depois tentar resolver isso aí. Tem um brilhinho. Ah, tá, essa é uma planta. Só planta. Tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu puxo aquela parada de volta pra baixo?
Nada? Cadê a armadilha? Por que não me dá a opção de cortar aquilo ali? Tá maluco? 23rd of May. Over a month has passed since our expedition departed from Cuiabá. We have consumed our Cuiabá. provisions methodically thus far, and continue to be in high spirits. Father's age shows when we're on foot. A few times now I have caught Raleigh looking over his shoulder and back at us to make sure we're still keeping up. Father always returns a look with a smile and saying he'll soon be the one in the lead. É, principalmente que o cara vai morrer, né? Então... Tá. É. Apertei o botão errado. Ué, não chega mais pra lá? Com certeza? Não tô entendendo, não era pra ele ficar aqui embaixo? Esse negócio cai em cima dele? Não cai em cima dele. Isso aqui. Aonde eu amarro você? Posso subir aqui não? Dá, oxe, como não? And in the moment the gods were satisfied Metnal did not kill his wife, a pelican landed at the accused's feet. This stunned those in attendance. This was a seabird, hardly ever seen this far inland. The representatives of the gods decided to see what the bird meant to do. It circled Metnal, flapping its wings and squawking softly, and then it opened its mouth and a half-eaten fish landed at Metnal's feet. This was understood by all as a sign of Metnal's guilt, and he was quickly executed. Ah, tá bom. Pousou um pássaro e cuspiu um peixe no pé do cara. Morte. Cadê o negócio que eu tinha que amarrar? Ué? Ah, tá aqui. Eu não consigo amarrar isso aqui, né? Calma. Já volto aqui. Think this is the way out. Ah, é? Então tá. Obrigado pela dica. Não entendi. Será que eu amarro isso aqui ali? Daí quando eu subir ali em cima, eu posso passar aquele carrinho pra cá e aquele carrinho pra cá? Deixa eu tentar, vai. Ok. Agora eu... Como é que eu tiro isso daqui? Como é que eu solto isso aqui, né? Assim, né? Solta. Você fica aqui. Tá bom. Você vem pra cá. Solta. Eu amarro você aqui. Aí eu subo.
Shit. The rope snapped. Well, that's a bit of progress. Mas não faz diferença aquela corda ter que arrebentar. Só vai agora. Por que essa música se intensificou? O que aconteceu? Relaxa aí, mano. Não, errei. Solta. Errei, não errei? Errei. Puxa. Sobe aqui. Não, sobe aqui. Pronto. Agora dá pra fazer isso. Eu quero do carrinho não tava aqui. Inferno, outro. Ah, vamos nós de novo. Solta. There. Solta. Hope this ladder isn't as rotten as it looks. Não, tá de boa. Lá, pega na escada. Eu pulo ali? Ó. Pro seu próprio bem, faz sim. All Tô full cheio, up. né? Can't carry anymore. I have to Coração de find a way jacaré. out. Vida recupera mais rapidamente. Eu acho que minha vida não recupera durante o combate, porque eu coloquei no difícil. Então eu acho que isso aqui não faz muita diferença pra mim. Vai fazer diferença, tipo assim. Só ele combate, eu recupero a vida. Bom, vambora. Mas é legal essa mecânica de você, tipo, ter que entrar em tumba pra desbloquear as coisas. Que vão te ajudar no jogo. E não só uns negocinhos tipo aleatório. Pra onde eu estou indo? Não faço a menor ideia. Tumba desafio. Já fiz, né? Voltei. Tá bom.
isso aí. Tinha mais coisa pra ver? Tinha, né? Mais coisa aqui que eu não consegui acessar. Isso aqui. Tem uma tocha aí? Alguma coisa? Careful, careful. Não tem uma luz? Qualquer luz, qualquer coisa. Mas eu tô se acostumando ao escuro. O que é esse negócio aqui? Eu não faço ideia. Wonder where this will lead. Eu também. th of May. This morning we entered uncharted territory, leaving the sun-bleached bones of dead horse camp behind. It seems the tables have turned on Raleigh, almost quite literally. His bandaged leg has slowed his pace and made him the tail of our party. When Father notices, he slows, turning around to give us both an encouraging smile. His overly eager step betrays his calm demeanor as he rushes past us at the sight of every nearing turn, ridge, or embankment. Morreu. Esse aí já foi, hein? Eu já vi. História concluída. Ah, tá. Eu vi como acaba. Ué, mas não vai te mostrar o que aconteceu com o filho e com o pai, não? May Ergu be the one to chart the path from this life to the next, so that we may all travel safely. Urgu ou batedor? Shit! Dá pra eu ir ali? Vou entrar. Foda-se! Que isso aqui? Isso é um bug? Eu tô viajando? Olha, eu não quero arriscar vir aqui não. Tô suave. Mas se dá pra vir aqui, por que... Dá pra vir aqui mesmo? Será que dá pra escalar essa parede? Ai, caceta, viu? Eu sei que eu tô voltando, mas eu quero ver. Tem que ter alguma coisa aqui, né? Não é simplesmente... This seems to describe a hidden chamber nearby. Tá bom. É isso. Tem uma armadilha aqui na frente, que eu sei. Uhum. Como damage? Tava na cara, né? What do we Não tinha have como não here? ser. É, o que a gente tem aqui mesmo? Ponto de interesse revelado.
Novo equipamento adquirido. Vestígio. Botas de estrela da noite. Botas de penas. Roupas de benefícios de jogabilidade quando usadas. Choque de roupas de acampamentos, tá. Só isso? Vim pegar uma bota? Não vou deixar reclamando. Vai ser legal. I don't have enough space for that. Que saco, né? That's got to be the way up. Mas chegou aqui já? Só vim pegar as botas? E ali? Dá pra ir não? Não desce, não desce, não desce! Por que você tá descendo, menino? Voltei? Voltei. Nope. Tá bom. Vou embora. Esse cara aí que morreu com a bundinha pra cima. Que isso, Lara? Mais respeito. Passa na mão do cara assim. Pronto. Vai ficar lá. Não quero saber. Ah, vai ficar lá mesmo? Não vai nada, né? Eu sei que não vai. Cadê desgraça? Deixa eu ver minhas botinhas, calma aí. Opa. Botas de agora Imperatriz. Botas de Estrela da Noite. Botas de pena que teriam sido usadas pela Rainha Estrela da Noite. Forro oco confere a habilidade de coletar mais recursos naturais a cada fonte. Consciência do inimigo. Inimigos demoram mais para detectar ou identificar Lara como uma ameaça. Recursos naturais. Ganha mais recursos. E essa aqui? Barulho de corrida reduzido, tornando Lara mais difícil de ser detectada. Essa aqui custa coisa pra eu fazer? Ganha mais recursos de plantas minerais a cada fonte. É, cara, tô ganhando recursos, mas não dá pra fazer nada com eles, então acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo. Quantos pontos eu tenho? 2. Tá. Roupas vestígio requerem menos recursos para serem restauradas. Mas o que é vestígio? Plantas de concentração, não ligo. Cria granadas de gás. Granadas venenosas, né? A quantidade de recursos manufaturados coletados em cada fonte. Acho que eu vou colocar isso aqui mesmo. Não me importa muito. Tinha mais alguma coisa aqui pra ver? Que não dava pra eu ir? Deixa eu ver o mapa. Onde que eu tenho que ir? Oxi, que objetivo é aqui? Objetivo atual. É pra cá? Não. Pro outro lado. Pra lá. Certo? Certo.
Pra cá não dá pra vir. Dá pra subir nessa árvore? Por que não dá pra subir ali, tio? Aí, dificuldade. Aí, aí. Tá, pra lá mesmo, né? Bora então. Running water would be nice. I think at this point, I'd settle for no jaguars. É pra cá mesmo. Você vai pular aqui? Gracioso, viu? Nada aqui. Ué, não vai revelar mais coisa? Achei que ia mostrar mais coisa do mapa. Não ficou a mesma coisa. There's a road. Let's check it out. Shit, Trinity, get down. Damn. Vai ter quanta gente já, né? Follow my lead. What are you doing? Get back. Matando gente. Hide. É, fica de boa aí. You're the logistics guy, aren't you? I'm not the one who drove onto a bottom bridge. Oh, hold up! I got him! Hold on, the friendlies. Keep your eyes open. Someone should check back there. I'll do it. Put it right there. Make sure nothing can get through. I want this whole area sealed off. Yes, sir! If there's anything here, we're gonna find it. When's the last time this thing was serviced? This is rusty. Don't get distracted, Mendez. What are we looking for here? Anything that moves. Anything that doesn't. They still didn't find that relic. I'd love to be the guy that does. Not me. Why not? You'd be a hero. I'll be dead more likely. No thanks. I'll keep sitting here looking for hostiles. Less talking, more looking, gentlemen. Get off your asses. Yes, sir. Cadê o cara tá falando? We're clear. It's quiet. Peraí, What's tio. your team doing? I'll check. We're not paying them to sightsee. We'll have to go under. Yeah. We know there's the main temple. What we're looking for is any smaller ruins we might have missed before. Okay. It's really wedged in there. I'm afraid if we move it, we'll lose it. We're gonna have to reinforce the bridge. Why didn't you test the bridge like I told you? Oh, I'm pretty sure we did test the bridge first. Mas que ideia, hein? Você tá cercado de Maybe we caras. can pull it out. Okay, maybe. What do you think about that? We can take them. Devagar. Devagar. You go left. I'll take these guys. What in God? Hide. Dave, Sammy. Those guys. I told them to test the bridge first. Son of a... Dave! Dave!
atirar, deixa eu atirar, deixa eu atirar. Não consigo atirar. Não consegui atirar por quê? Opa, 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 opa. Não consegui puxar o arco. O cara tá com problema de visão, hein? Essa redinha na sua cara, tio. É minha agora, né? Oh, no, you don't! Mata o homem, mata o homem. Stop! Mata o homem. Thanks. You okay? Yeah. Take this. Isso, me dá todas as armas. Todas as armas. Tem mais uma aí? I Falta hope mais that's the uma aí. last of them. That was close. Yeah. I don't know. Not exactly the civilization I was hoping to run into. My arm is so itchy. That means it's healing. I might have liked it better when it was in. Oh, I know. I'm just trying not to think about my back. You know, my grandmother survived a tsunami in the 60s. What happened? She lost friends. Her family lost their business. But after that, she could feel things coming. Volcanic eruptions, storms, Vou esperar ele terminar de falar. Não corta. other things. Que other things? Vou escorregar, né? Ou não. Queima a barreira? Não vi. Achei. Tá, criar faixas explosivas. Selecione o arco e aperte 1. That did it. Tá bom. Não é isso. É que nem nos outros jogos, não precisa de todas as especiais ficam no meio do mouse. Come on, let's go. Any idea what the twins in that riddle are? Could be anything. A pair of monuments or mountains or streams. I suppose we'll know it when we see it. Yeah. All full up. Can't carry any more. Cara, tem tanto lixo no mundo, tem lixo até aqui, no meio da floresta. Porque a gente tá pertinho de civilização também, né? I see people down there. Hope they're friendly. I'll let you do the talking. Hi. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How'd you get so deep into the jungle? You lose your tour group or something? No. There were some guys here before, looking for artifacts. You with them? Trinity. Não. Definitely not. I need a break anyway. Come with me. I'm sorry to ask so many questions, but the only B&B in town is my place. Well, you can't be too careful. By the way, I'm Jonah. Abby, Lara. Come in, have a seat. Carlos, free. Carlos, 3, 4. So, what are you here for exactly? A Lara Well, tem we were discreta, né? following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah. Chega colocando pau em cima da mesa. And you just walked out of the crash? Well, you know, it's cruising pretty low. Nem tão baixo assim. Depois teve os We jaguares. are looking for Maya ruins. Maya, you know you're in Peru, right? Yeah. Long story. Thanks. Well,
You don't seem like a typical archaeologist. Oh, she's the archaeologist. I'm Ela é. just the cook. Really? Yeah, Have you tried any of our local ceviche yet? It's a specialty. not unless it grows in the jungle. Oh, don't tell me you missed our famous fish trees. Vocês querem um quarto só pra vocês? Where did you take this? Mexico. Why? Oh, I've seen this symbol before. Where? There's some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? Uhum. You sure? I promised you a day off. Well, I'm not gonna say no to that. Have fun. Me too. Se diverte aí enquanto eu enfrento a natureza sozinho. E aí, tio? New here, eh? Get used to doing a lot of nothing. Although drinking and sweating helps to break up the day. You're not a local? No, I work a ship that blew into some rocks just outside town. Storm came out of nowhere, sunk the damn thing. Não Friends. tem vulcão aqui nessa cidade não, né? Quer dizer, nesse You want to make a país. deal? Huh. Ah, hello. Are you here with the excavation team? No, just passing through. Okay. If you need anything, the market's in the middle of town. You can resupply before you move on. Thank you. My pleasure. Obrigado pela dica, NPC. Apropriadamente colocada 2 aqui na years minha have been frente. working up to never to ask her out. I finally do. And now, who is that guy anyway? Ninguém, a gente vai embora. Daqui a pouco. Mais alguém pra conversar? Ninguém? Provimento encontrado. Tem uns pauzinhos aqui. Vou falar com vocês? Tá reclamando do que, velho? Hey, you want to know your way around Kuakyaku? Just ask me. Are you the local tour guide? I know where to go, and who to steer you clear of. I see. Best fish is on the dock, obviously. Tacos are best at El Licor de Cerdo, but his beer is piss warm. I'll watch out for that. Oh, and Omar, stay away from that guy. You don't need his kind of trouble. Thinks he can just come to town and take what he wants. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Keep them both open. Bom. Missão disponível. Missão secundária? E tem uma fogueira aqui. Você naquele uma Thank God. mendiga no meio do... The storm barely affected the village. The epicenter was closer to the plain. But it could have been much worse. What have I done? What if the earthquake hits here? Hundreds of people will die. I need to find a way to stop it. Essa pistolinha aqui é silenciada, hein? Mas é tudo pior que a minha. Então esquece. Pistola suprimida para mortes mais silenciosas. Por que diz ali em cima 5 melhorias disponíveis? Só que a que eu tô usando não tem nenhuma de 5, uma melhoria disponível. Bom, enfim, os bagulho tão bom. Calma aí, deixa eu fechar a janela. Quantos pontos eu tenho? 0. Ok. Não, mostra aqui.
Missão disponível. Ativar caminho. Fica marcado no mapa? Quando eu usava o instinto de sobrevivência no jogo anterior, ele mostrava o negócio. 2 years I've been working up to never to ask her out. Ah, assim I já tá nessa, finally cara. do, Supera. and now Vamos superar, irmão. Bola pra frente. Eu tô indo. Não, tô saindo da vila aqui, não tô? Tô. Desculpa. Have you seen my husband or my daughter? I don't think so. Where did you last see them? They spend their nights with the stars, sparkling and waving at me. But in the morning, they travel to the river. Oh. I usually see them shining there. But the storm muddled the waters. I know they're down there. I know they are. Ué. Tá bom. Bet you've never seen anything like this, huh? This is my last one. Sold the rest to that commander fella. He was a little intense, but hey, he bought all my stock, didn't he? Well, except this one. Runs smooth, never breaks down. It's a real beaut, isn't it? Oh, well... No, I'm serious. My wife here, she hasn't been the same since the accident. But the gentle hum helps her relax. I'm glad. Legal. There used to be a temple on the island over there, but all that's left is a couple crumbled walls. And one stone pillar, it looks like. That's more a statue than a pillar. Real intricate work. A college professor came out to study it a few years ago. Did he tell you what he learned? He said it didn't make any sense. Was pretty angry about it too. Said we tried to trick him or something. Monólito. Tá. Dá pra falar com você. Licença. I'm sorry, do I know you? Sorry, I didn't realize this was a private residence. Gosh, we lost a lot, but I didn't realize it was that bad. I really didn't mean to. I know you Não quis didn't. ofender. But if you'll excuse us, we have a lot of work to do. Opa, demorou. Calma aí, desculpa. A gente ia bem da casa do cara. Da moça, quer dizer. Tá, cadê as coisas? Se eu for reto aqui e virar à esquerda... I know it sounds like everything that's happened. Ué? Onde que é a missão? Omar. They've been working all night. And? Isn't that what they're paid for? Get lost. It's on... Shit, no. Now fuck off and let me watch the damn game. What is that? Só ver um negócio aqui, hein? Opa! Calma. I've been doing some research, and I think we might be able to set ourselves up with a homemade refinery. It's going to be a lot of work, though, and I can't do it alone. We'll need to build an oil tank, 1,000-liter capacity. The hull of the ship sunk in the river could be used for the tank. Any volunteers for a salvage mission? We'll need to set up a system to collect the crude. Who wants to be in charge of the bucket brigade? Once we get these things set up, we should be able to make diesel, kerosene, and petrol. Enough to fly the planes and eventually maybe even turn a profit. Nossa, os caras tá ficando plano, não. Fazer um barril de petróleo, vai tirar petróleo da onde, cara? Sure would be great to get these thieves out of here. Everything all right? No. It's all terrible, as usual. These pillagers come to town, hire us to dig up our own relics, don't even pay us a living wage. And then they run off with them on profit. We are all desperate here.
There's no work since Porvenir pulled out. We're sitting ducks. And I imagine the storm hasn't helped matters. The little we had is gone or underwater. I don't know what to do anymore. I have some experience with these kinds of people. Maybe I can help. I don't know what good it'll do. Did I catch your name? Laura. I'm Victor. If you want to talk to Omar, the executive lead tormentor in charge of theft and pillaging, he's in there. Thanks. Be careful. He doesn't like to be challenged. Eu também não gosto. Piss Olha aí o de puta. Who are you? Looking for work? Well, you're out of luck. We have enough people. Marco's in charge of HR now anyway. Yes, thank you. Do you know where he is? Where else? The bar. Falei com o Marco. Posso chutar essa TV aqui? Nada aqui? Sure would be great to get these thieves out of here. Tá. Você não é o cara que eu tô procurando, né? O bar. Aqui não é o bar, né? Onde eu tava? Bienvenidos. New here, eh? Get used to doing a lot of nothing. Although drinking and sweating helps to break up the day. Não é você. É você. I'm looking for Marco. Why? For what? I just want to talk to him. He doesn't want any trouble. I'm not looking for trouble. I'm looking for work. Work? Oh, yeah. Yeah, sure. So, you're Marco? Tell me Omar didn't send you here to mess with me? If any of those animals hurts my son, Marco, I'm not with Omar. Believe me. What's this about your son? I blew out my knee, so Omar took Pablo to replace me at the dig site. Said I was HR now and that it was my job to find a replacement. Otherwise, he'd keep working your son. Yeah. I'm worried he's just gonna keep Pablo up there, even if I bring him someone. Well, it's a good thing you've just hired someone. You? Really? You do that? We wouldn't want to disappoint the boss, would we? Thank you. If you see Pablo, please tell him I'm here. Vá até a fronteira da cidade. Que seria? Aonde? O que é a fronteira da cidade? Não sei, mas eu vou ver se no mapa aqui rápido. Antes de chegar lá. Tem que dar a volta. Tá. Vai planar água? Eu não vou planar água não, como sou. Eu gosto da imersão. The jungle takes what it wants. Hard to get it to give up its secrets, but I found one, I think. You have? The village has many layers. You peel one back and find another, and another. It does seem to have quite the history. Sometimes I wonder if it hasn't been here in one way or another since the beginning of time. You seem different than the others. Which others? All of them. Men looking for oil, gold, taking whatever they can. Ih, olha lá. Tem petróleo aqui nesse negócio? Ah. Continue to restrict the distribution of supplies. When we come through the area, it's better for everyone if your people are more concerned with their next meal or their child's fever, rather than with what's happening outside the village. As promised, once our investigation in the area is complete, we will provide monthly rations equal to double what you currently receive from care for 24 months, provided you keep up your end of the bargain. Cordially, Estela Diaz, Director of Community Outreach Programs. Order. Ih, pulei, foi mal. Os caras estavam aproveitando pra galera se eles trabalhassem. Aí ia ser tudo bullshit, né? Calma aí. Como que eu chego ali?
Licença. Nada aqui. Always nice to see fresh faces in town. Good for the mind to know that our little corner of the world isn't forgotten. Also good for the wallet, if you'd maybe take a look at what we have for sale up at the general store. Tá bom. Eu tô indo pra perto do monólito, não tô? Mais ou menos. Quem és tu? Você não fala, não? New here? You should talk to Abigail. She insists on meeting all the newcomers. You mean Abby? We've met. She's been very helpful. Ah, that's our Abigail. Always ready to fix a generator or stop an argument. She's our de facto mayor, unofficial general store owner, half of the volunteer fire department. And trust me, you don't want to get into a fistfight with her. I wonder how she gets all that on her business card. Okay, well, good luck with everything. Isso aí, tem outro planeta. Tá, calma aí. Monólito, monólito, monólito. Monólito, monólito, monólito. Acampamento. Quanto eu tenho? Um só. Esquece. É isso aqui, né? Não. This is a little bit unusual. It shows herds of sheep, llamas, and goats. But one farmer wouldn't usually tend 3 distinct herds like this. That one llama, alone on the hill. That must be Urkachile, the Incan god who watches over animals. Urkachile was often depicted as a llama. This is a dedication from all the local herders to the one who protects their flocks, thanking Urkachile for the preservation of their livelihood. Tá bom. Acho que ela tá vendo uma lhama aqui, cara. Que? Dá pra pegar uma coisa aqui? Dá. Meu bolso é infinito, velho. Para progredir esse ponto é necessário escopeta. All full up. Can't carry any more. Cheio. Não. Sobe na madeira ali, menina. Menina. This is a promotional model of an oil derrick made out of cheap plastic and copper. There is a logo for a company called Porvenir on the base of it. Os caras tinham uma fixação com o petróleo aqui. Onde mais dá pra eu ir?
Tem que lugar pra amarrar? Tá, pega isso aqui. Tô sentindo que vai ter um bicho pra me matar aqui, hein? Se achar aquele javali, ele não vai morrer de primeira, né? Não sei porquê, mas eu tô sentindo... All full up. Can't carry anymore. Sentindo uma... Eu tô pressentindo o perigo e o caos. Aprende dialetos antigos para decifrar. Can't figure out the dialect. I must be missing something. A dragon. This must be depicting Pachamama, the Incan goddess of motherhood, earth, and time. She presided over fertility, the harvest, and planting. Her body was the mountains, and she was also the cause of earthquakes. People used to make miniature pieces of clothing with highly intricate designs solely for the purpose of burning them in dedication to her. That would account for the scorch marks on the floor. And those brown stains must be llama blood. Another popular sacrifice. Era pra eu ler? Se pá não, né? I'm not sure. The dialect is familiar, but something's not right. Tá. Not yet. Pega. Acampamento. Trinity's really on edge. Still, if they're here, they're ahead of us. At least it means I'm on some sort of track. If Dominguez is right, and the sun is dying, I have to get to that box before he does. Acabou? Véi, ó, só a bola de fogo a milhões de anos de luz daqui. Milhares, pelo menos. Milhões de quilômetros, né? Anos de luz não é. Acho que não chega a ser anos de luz. Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything. Ixi, meu filho. I'll Você be não right there, conhece, Laura. né? I can hear them calling from under the earth. The voices. The old gods. Maybe you just need to rest. No. See for yourself. See where the breath of the gods rises from the womb of the earth. Listen to their pained howls. I hadn't noticed that. Where is this breath? You'll see. You'll hear it. Perhaps you can ease their suffering. Tumba. Tá. Não, eu tô no meu objetivo. Ah, não, nem ferrando. Não, não, não. Pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Tá maluco. Quase que eu avanço a história. Não, 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 não. Nope, 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 nope. Não me ativereis. Cadê aquele cara que falava que era pra ir na fronteira da cidade? Onde que diabos é a fronteira da cidade, cara? O que é isso aqui? Lide com saqueadores. Ah, é isso aqui que é a fronteira da cidade. Ok. Oi, porquinho. Deixa eu ver se eu na direção certa. Mais ou menos, né? É só vir aqui. Dobra aqui. Isso depois vira a próxima direita. O que tem aqui? Acampamento. Tá.
Próxima direita. Não dá pra fazer mais nada. I don't know how they can gossip so cheerfully when we've lost so much. I'm sorry. Wait, you're not Mariela. No, I'm just, so sorry to bother you. I've got some stuff to trade if you're looking. Hello. Bora lá. Let me guess. Omar sent you to shake me down? Well, I'm not giving that bastard anything. What are you talking about? What am I? I'm sorry. I saw that knife and gun and figured... never mind. You looking for anything in particular or just browsing? What do you have? What do I have? This is Kuwaki Yaku, one of the greatest archaeological sites in South America. Well, it could be. It should be. If it weren't for pillagers? Exactly. Omar and his thugs are after money, not history. I have items of cultural significance for sale. They may be damaged, but they're worth restoring. Let me show you what I have. Pra que eu vou comprar um artefato? Belos artefatos históricos que você tem aqui, hein? Bolsa de munição de pistola. Pequena bolsa de pele que aumenta a capacidade de transportar munição de pistola. Bolsa de munição. Bolsa de pele fechada aumenta a capacidade de transportar munição de fuzil. Não vou comprar armas, que eu já tô de boa. E esse silenciador de pistola. Flechas silenciosas. Flechas padrão utilizadas para matar inimigos silenciosamente. Flecha já não mata inimigos silenciosamente. Vestígio. Colete de 9 passos largos. Colete de algodão de lã de lhama trançada. Colete. Já usado por alguém chamado 9 passos largos. Confere a habilidade de criar mais munição. Botas velhas usadas para um batedor ou caçador. Confere mais experiência em eliminações furtivas. Munição. Olha só. Eu vou comprar isso aqui, tá? Excellent choice. E isso aqui, tá? Enjoy. Tá, o que mais que eu compro? Dá pra comprar munição, hein? Ih, lá você vai mais dinheiro. É por bala? 60 por bala. Ah, faz sentido, né? Excellent comprar. choice. Enjoy. Comprar. Compra mais isso aqui então. Excellent choice. Pronto, Pleasure tô doing pago. business with you. É isso. Valeu. Ó. Rea, the Incan god of the moon. He was relatively low in status, so he didn't have a mate. This tells the story of how he reshaped his sperm into the form of a fruit, which impregnated the goddess Kavika when she ate it. His pregnancy came as quite a surprise since Kavika was a virgin. But when her son was born, the boy immediately solved the question of his paternity by crawling right towards Rea. Kavika was so humiliated by Rea's low standing that she fled with her son to Peru, where they turned into coastal rocks. Caraca, que lenda horrível. Não vou ler aqui nada. Eu voltei pra onde avança a história. Que bruxaria é essa? Não, vou matar os caras lá. Cadê? Tá na direção aqui. Sai, moleque. Poor Pablo. Oi, moça. Haven't seen you around here before. I just got in, but I won't be staying long. Don't let how it looks fool you. This is a good place. Difficult, but good. Your garden seems to have survived the storm. Luck and hard work. A lot of people pitched in to grow it, so they all came to protect it too.
Luck and hard work. Dois bagulho que eu tô, né, me apoiando. Tá, agora que mata os caras, né? This is a dedication to Supe, god of death and ruler of Uku Pasha, the Incan underworld. It entreats him to come forth with his legions of demons and to converge on this site, where the local people will do him honor with written poems extolling his greatness or offerings of food and drink. By paying him the respect he deserves in this way, the local people pray he will only take those he must, and not harm any others of their community unnecessarily. What is that? Oh my god. Please, help me. Are you okay? You're coming after me? Are you Pablo? Yes. It's okay. Your father sent me. He's at Abby's. Go meet him there. I'll take care of these guys. Thank you. Thank you so much. Oh. Get out of here. Abracinho, mas eu matar uma galera. Que fofo. É uma motivação. That doesn't sound good. All full up. Can't carry anymore. Vai ficar ruim pra vocês, hein, tiozão? Shit. What the hell got into him? He used to bring us 10 people a week. You ask me, it's that brother. Always unionization this and justice that. Wow, wow, wow. Fucking snowflake. Are the fines here even worth it? They are on the black market. True, almost 100% markup, whatever we get for them. Não sei quantos tem. Stupid fucking thing. You still out there? The generator's broken again. Fix it. Fuck you! This isn't right. We're O taking... que não tá certo? Ih, usei o bagulho errado. Tinha mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Não sei. Bom, ela tá agachada. All full up. Can't carry anymore. Pera. Corre, menina. Onde que eu tô? Sumi, né? Investiga, gente. Vem investigar aqui. Gostaria, sim, realmente. Não dá pra subir aqui, não? Hostile exit engagement. Currently searching. Tô machucada. Stop hiding, chicken shit. Ah, deixa eu saco não. All right. Need to get back to the village. Enchi meu saco, vai, o cara. O cara veio olhando pra mim. Oi, gente. Gather your things and go back to the village.
isso aqui? Oxe, que lugar é esse? This knife is a cheap plastic replica of those traditionally used to sacrifice llamas in the Inti Raymi or Sun God Festival. It was also occasionally used to perform trepanning surgery. The Inca believed that cutting a hole in the skull could relieve pressure to cure some diseases. Ok, né? Mais nada aqui? Não. Bora, gente, levanta. Vamos que vamos. All full up. Can't carry any more. Eu acabei de me curar. Por que não dá pra carregar as coisas mais também? Criar granadas. É, eu tô ligado como é que cria. Segure do meio pra criar, né? Ah, sim. Sai. Tá bom, vou embora. Saquei todo mundo aqui, você não saqueia, né? Não. Impossible. I can't carry any more. Vou falar pro menininho que eu matei todo mundo agora. I don't have enough space for that. Eu tenho que voltar, tipo, pra um cara, depois voltar pro outro, depois não sei o que, né? Ah, tá. Tá todo mundo aqui. Você não é o moleque que eu acabei de salvar? Haven't seen you around here before. I just got in. Desculpa. Já ouvi esse papo antes. Você não é o cara que eu quero ver. Cadê o cara que eu quero ver? Tá no bar? Pablo told me what you did. I don't know what to say, apart from thank you. Of course. You know, many years ago when my grandfather was still a boy, men came here and tried to cut down the wilderness around the village. Everyone was afraid to stand up to them, except my grandfather. A 15-year-old boy with an empty gun stood on the edge of the village and held back machines and men twice his size. Sometimes the courage of one person can outweigh the cowardice of dozens. I still have the gun he used to hold them back. I'd like you to have it, as a symbol of courage and my gratitude. Don't you want to give that to Pablo? My boy wants to be a doctor, like his mother. Say, what's your name anyway? Lara. I'll have a new story to tell now, Lara. Thanks again. Meu, escopeta? Ah, você me deu uma pistolinha. Tudo bem. Ajudei teu vizinho. Ajudai teu vizinho. Ah.